अरे टोका अरे उठू कॉलेज जीवनी कि अरे तोर कॉलेज टाइम हो गलानी परा बुझल तुम्हें तो ऊपर रही शेष कोड़ांगाटा को मो बेकर छंदे जिते कहले को मो कथा शुणुची देखु दिन आसी केतरा हलानी कॉलेज जीवा समय हलानी सोईकी रही बाबू को न डाकिले उठिबेनी मु ये बयस केते खटिबी केते ताको रोसई करके देबी कहला अरे उठिलु ना नहीं अरे उठो अच्छा तुम गोटे कथा जानिच आम टोका बा से गोटे झीटा को भल पाऊे से गोटे देखा ठीक तुम पड़ी सुंदर एक मु कहूनी बा आम टोका कहला कि से पूरा तुम बड़ी देखा सुंदर मुझे केते थर कहले मत टे नहीं देखा करा से कौन मो कथा शुणुची मत जमार भी ता पाखक नहीं जाओ मो स्त्री आगे पुणी मोर चुगली नहीं हौ जा जा शीघ्र शीघ्र गाधे पाधे के आसे रुटी रेडी खाई देगी कॉलेज जीव जा जा ने तू खा बढ़िया हाँ तुम खाइब ना ना मु खाइबिनी तू आगे खाई कॉलेज जा रह मुझे पानी नहीं के आसे हेलो हेलो आज पुणे हॉस्टल पूरी है तुम तो जाने जो मैं पूरी खाए नहीं तब मो पे रुटी नहीं के आस हम नहीं पहुंची तो गेट पर हम नहीं पहुंची पापा हाँ पूजा आज हॉस्टेल रे पूरी है अच्छा हम जानते पूरी तो भल लगे ना हाँ तापर रुटी देपेट कर दिया टिफिन पूरी तुम नहीं मो लेट हेलानी हौ तुम खाइबनी ना मु खाइबिनी तू आगे कॉलेज जा मु जाऊँ पूजा पे रुटी दीटा कर दउची तू नहीं की जीवला हौ भोक दर्शानी हेलो हेलो अरे कोड तमे अरे मु गेट पाखरे छिड़ा हिची अच्छा अच्छा हो पहुंचली जल्दी आस जोर से भोक लगिलानी ठीक अच्छे अरे तुम एट छिड़ा मुझे खोजली तुमको केते लेट कर तो जोर से भोक लानी सेपटे क्लास भी लेट ही गला अरे कौन कर रोड जाम होता नियो बापा कौन देते तुम रुटी देते देख ठंडा भी हो तुम क्लास टाइम के लेट भी गला खाई दियो हो तुम खाई दियो मुझे मो नोट देखी दिए खाया भल है ना भल है टिके अलणा है एक्चुअली मामा टिके अलणा खाए तो से बापा सब अलणा कर दिया मुझे सब एमती लुण पकई खाए चलो तुम एडजस्ट कर दिया आज ठीक है
ଯିବା। ରାତ୍ରି ଇଏ କଣ ଫୋନ କରୁଛି? ହ୍ୟାଲୋ। ଶୋଇଲଣି କି? ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କଣ ଫୋନ କରୁଛ? ରାତି ରାତିରେ ମୁଁ କେତେ ମନେ ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର। କଣ ଦରକାର? ମୋର ତ ଗୋଟେ ଦରକାର ଆଉ। ଆରେ କଣ ଦରକାର କହୁନ? ମତେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦରକାର। ମୁଁ ଜାଣିନି ମତେ ଦରକାର। ନା 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 ମୁଁ ଶୋଇଲି। ଭାବିକି କୁହ, ଦବନି ତ? ଫସେଇ ଦବ ବୁଝିଲ। ବାହାରୁ ଯାଇ କଲ୍ କରୁଛି। ଯିଏ ଏତେ ତମେ କରୁଛ ବୁଝିଲ। ବାପା ଶୋଇଛନ୍ତି, କେମିତି ମାଗୁଛ କହିଲ? ହଉ ଏବେ ହେଲା ତ? ଆଉ ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇବିନି, ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି। ବାପା ତମେ ଶୋଇନ? ମତେ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉ ଶୋଇବି। ଶୋଇବ ନା ଏତେ ରାତିରେ? ବାପା ମୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ତ ବୁଝ। ଆଉ ସେତିକି ମୋ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହଉ ଆଉ ତତେ ଶୁଣୁ, ମନେ ଅଛି ତ କାଲି ରାତିରେ ଯୋଉ କଥା କହିଥିଲି? କୋଉ କଥା? ଆଜି ଟିକେ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହବ। ମୁଁ ମନା କରୁଛି ଏଇଖିଣି ବାହା ହେବେନି। ତ ପଢୁଛି ଏଇଖିଣି, ସିଏ ବି ତ ପଢୁଛି। ତୁ ତ ଦେଖୁଛୁ ମୁଁ ବା ଆଉ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିବି? ମୋର ତ ଏମିତି ବି ପ୍ରାୟ ସମୟ ମୋ ଦେହଟା ଖରାପ ରହୁଛି। ମୁଁ ଆଉ ତୋ କଥା କେତେ ବୁଝିବି? ମୋର ବି ବଡ଼ ବୟସ ହେଲାଣି, ଟିକେ ତ ମୋ କଥା ଚିନ୍ତା କର। ତମେ ଏମିତି କହିବ ନା, ମୁଁ କଲେଜ ଯିବି। ହଉ ତୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି, ମୁଁ ଯିବି ବୋଲି। ହଉ ତୁ କଲେଜ ଯା, କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସହିତ ଆଜି କଥା ହେଇକି ଆସିବୁ। ତମ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ରେଷ୍ଟ ନିଅ ଯାଇକି। ହଉ ମୁଁ ରେଷ୍ଟ ନେଉଛି, ଯା। କିନ୍ତୁ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେଇକି ଆସିବୁ। ପୂଜା ସହିତ ଏ ଗାଡ଼ି ବି ମୋ ଭଳିଆ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆଜି ମୋ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପଳେଇବି। ତମ ଗାଡ଼ି ରଖ, ସାଙ୍ଗ ସହିତ ପଳେଇବି। ମୁଁ ଯାଉଛି, ଡାକି ପିଣ୍ଟୁକୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ପଳେଇବି। ରହ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଡ଼ିଟା କ'ଣ ହେଇଛି, ରହ। ତୁ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେବୁନି ତ? ହଉ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଇ କଥା ହେବି। ହ୍ୟାଲୋ ବଣ୍ଟି, ତୁ ଆଜି କଲେଜ ଯିବୁନି? ମୁଁ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ମୋ ସ୍କୁଟିଟା ଟିକେ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ତୋ ବାଇକ୍ ଟିକେ ଦେବୁ? ହଉ ମୁଁ ଯାଇ ତମ ଘରୁ ନେଇ ଆସୁଛି। ହଉ, ମାଆଙ୍କୁ କହିଦେଇଥିବୁ ଚାବି ଦେବେ। ଜାଣିଛ ପୂଜା, ବାପା ସବୁବେଳେ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଦି ଜଣଙ୍କର ବାହାଘର କରେଇଦେବେ। ତମେ କହିଲ, ମୁଁ ବି ତ ପଢୁଛି ଏବେ, ତମେ ବି ତ ପଢୁଛ, ବାହାଘର ଏତେ ଜଲ୍ଦି? ତାପରେ ବାପା ବି ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ, ତମେ ତ ଜାଣିଛ। ପିଲାଦିନରୁ ମୋ ମା ଘରେଇଛି,
ଆଉ ଆଜିକାଲି ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ରହୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। अरे एटी कहा सहित कथा होचु? ବାପା ତୁ ପୁରା ପୂଜା ସହିତ କଥା ହଉଛି। ପୂଜା ଦେଖିଲା ବାପା ତମକୁ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ ବି ନା ବାପା କାଲି ତା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦଉଥିଲ, ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁନ। पूजा पूजा कहीं ପୂଜା ତ ବସିଛି ସେଇଠି। ता माने कौन पूजा